Mingaw atong shop mga lodi, mga idol, boss. Mingaw kayo. Mingaw man, maglingaw-lingaw ta kung sulbad aning gamay problema mga idol. Tabangi tanin yung sulbad aning mga idol ha. Ang istorya daw ani idol, sabungan man na nya ang kaning si sabungiro na daw siya tulo ka manok mga idol ha. Tulo ka manok timanin na ninyo mga idol. Karon ang sistema sa sabungan inigsulod nimo bayad kag gis nya kinahanglan gyud daw nga inigtari sa manok nimo shoot gyud ang pusta perminti kung pilay nabili nimong kwarta gawa sa imuhang entrance shoot gyud daw to nimo nya karon kung pilay daog ato paggawas daw nimo mga idol bayad na po daw kag gis nya bago na po daw ka mukuha sa katong ikaduha nimong manok mubalik na po daw kag sulod nya balik bayad na po kag gis nya kung pila na po daw to nabilin kwarta i-shoot na po daw nimo ang kasado shoot gyud daw permanente wala gyud ingon nga bilin-bilin shoot gyud nya pagawas bayad na po og gis nya sa ikatulong manok na po ang ikatulong manok mo na po imong ibalik og sulod sa sabungan di man daw pwede dungan og sulod ang tulo isa-isa gid mao gid ay patakaran na ning iyang pangutana so pag sulod na po daw bayad na po daw gis nya sugal na po daw tanan shoot na po daw ang nabilin nga kwarta nya pagbayad pag daog paggawas nimo bayad na po daw kag gis karon ang pangutana mao ni daw mga idol nga pila daw ang iyang gidala nga kwarta ngano nga pag puro ni daog ang manok nya paggawas niya sa last nga manok katong ikatulong nga manok last igo ra gibayad sa exit pay nga 10 pesos wa na bilin kwarta pila man ang pangutana ani mga idol pila ang iyang kwarta nga gidala di ay nga nganong pag-abot sa ikatulong manok igo ra man gibayad sa exit nga 10 pesos ang kwarta nga nabilin wa paggawas niya wala na gisay kwarta pero ni daog ang tulo ka manok kamo daw mga idol comment daw mo diha mga idol kung pila ni dalagi daw niyang kwarta nga nganong ni daog ang tulo ka manok pero sa ikatulong nga manok igo ra gibayad diri sa exit nga 10 pesos wa na nabilin sa kwarta mga idol pila dayang idala mga kwarta nga mga idol sige daw mga idol comment daw mo diha mga idol kung namo ideya kung pilay kwarta nga gidala ning sa bungiruhan ni nga wa may nabiling wa may kwarta nga nadala paggawas nga puro man ta ni daog ang yang manok tabangan natong sulbad mga idol okay kayo.